वात पेटेली श्रद्धेची उजवाड पाकोवन भक्तीचो अशी श्रद्धा जितबाईन दवरली देखून आज आमकां हो खीण अणभवपाक मेळटा. तांकां फुलां भेटोवन स्वागत करचें. ते तिसवाडीचे रहिवासी जावन आसात. तांच्यांनी बीकॉमची डिग्री मेळोवन सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस म्हळ्यारच SP बाई फुलां भेटोवन येवकार दी. अशी दुखां तेन्नाच येता जेन्ना आमी तन मन सुभाष आसोलकर हांकां फुलां भेटोवन येवकार दिवचो. तशेंच शिगमोत्सव समितीचे कार्याध्यक्ष राजेश मांद्रेकर हांकां फुलां भेटोवन येवकार दिवचो. शिगमोत्सव समितीचे हेर पदाधिकारी उपाध्यक्ष दयानंद मांद्रेकर, प्रवीण वायमणकर, श्रीधर मांद्रेकर, अजित मोरजकर, सराचे मुखेल सोयरे श्रीधर मांजरीकर. मुखार एकनाथ सहादेव शेडगावकर हांच्यांनी 29 वर्सां कलंगूट पोस्ट ऑफिसान काम केला. मुखार केशव काका शेडगावकर हांच्यांनी 37 वर्सां मडगांव केपें पेडणेकर हांच्यांनी 7 वर्सां मांद्र्या आनी 31 वर्सां पणजे हांगासर. मुखार शिवा विश्राम शेडगावकर हांच्यांनी 30 वर्सां आणि कोण सत्कार मूर्ती जर हांगासर पाविल्ले आसा जाल्यार तांच्या लागीं विनवणी की तांच्यांनी स्टेजी कडेन येवचें. शिगमोत्सव समिती गव्हर्नमेंटाच्या मार्फत फक्त एकच दिवस साजरी करतात, ती आता 19 तारखेक. त्या शिगमो हो शक्यतो रात्रीचो 7च्या पुढे असो चालू जाता. रात्री जी भुरगीं आसतात, जाणटे आसतात, ताका तेजी कांय बेनिफीट मेळना. म्हणून आमचे मांद्रेचे आमदार जी आरोलकर त्यांनी आपल्या स्वतःच्या सुपीक तकलेची योजना आखून हे कार्यक्रम घडवून हाडले आणि तेचो लाभ आमकां सगळ्यांक मेळटा आणि हेचे फुडेंय मेळचो अशें आणि तुमकां तेचो प्रसाद मेळटा. देवी भगवती सप्तेश्वराक माझो नमस्कार. उपस्थित सगळे मान्यवरां आणि तुमकां सगळ्यांक माझो नमस्कार. आयज आमी हे सगळे जमलात ते शिगमोत्सव साजरो करच्या खातीर. मांद्र्याचो शिगमोत्सव साजरो मांद्र्याच्या शिगमोत्सवाक इतली उपस्थिती बघून खूप बरें दिसता. आयज काळाची गरज आसा आमकां आमची जी सगळे जाण एकठांय येवन आमची जी संस्कृती आसा, आदले सगळे जे प्रथा आसा, तशें लोककला आणि आमचो सुवर्ण इतिहास आसा तो जपपाचो आणि शिकपाची गरज आसा. आणि ते केन्ना घडटले जेन्ना आमकां त्याच्या बद्दल आवड निर्माण जातली आणि ती आवड निर्माण जातली अशा प्रकारच्या कार्यक्रमासूनच. मी खरेंच धन्यवाद म्हणटा जित भाई की त्यांच्यानी आज जेव्हा बऱ्यापैकी व्हडल्या प्रमाणात शिगमोत्सव आमच्या मांद्रे गावात घडून हाडला. म्हणून सांगपाचें दिसता की जित भाई जी विकासाची कामां चालूच आसा
पण त्याच्या बरोबर आमच्या आपल्या मांद्रा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कशे उत्साह दवरप हॅपी दवरप तेचेरय तेंचे लक्ष आसा. अशा प्रकारचे कार्यक्रम घडपाक जाय. तेतून करून आमचे जे युवा पिढी आसा तांकां खंय तरी आमच्या संस्कृतीचो विसर पडलेलो आसा तो खंय तरी जागृत जातलो. आणि आमचे जे गांवांत उत्सव जाता जे रोमाट जाता बाकीचे जाता तितून ते मोठ्या उत्सवान आणि मोठ्या संख्येन भाग घेतले. आणि माझी एक अशी इच्छा की आमच्या सगळ्या मांद्रा गांवच्या भुरग्यांनी एकत्र येऊन एक आमचो स्वताचो असो एक रोमाट मेळ करपाचो शिगमोत्सव घट करपाचो आणि आमचे मांद्रा गांवचे नाव संपूर्ण गोंयभर व्हरपाचें. व्यासपीठाचे आदले सगळे आमचे मान्यवर आमचे नागरिकर तसेच एस पी गांवकर बाई आरोलकर तसेच आमचे सरपंच राजेश मांद्रेकर आणि इतर पदाधिकारी. तर सांगायचे दिसता आम्ही फाटल्या 10-15 वर्सां पयलीं पासून आम्ही सादारण शिगमो म्हटल्यार व्हडल्या शिखरान जातालो. पणजे फोंडा मडगांव म्हापसा आणि तालुक्यान मॅगझीन. तर जितबाई हांगा येयल्या उपरांत सादारण जितबाई स्वताच्या खर्चान आनी स्वताच्या तकलेन असो शिगमो हांगा करपाची सुरवात केली. त्या शिगम्याक सादारण जे आमचे पणजे फोंडा मडगांव अशे मेन शहरांनी पळय जाता तशेंच सादारण अशें प्रदर्शन हांगा केलें. प्रायजां सुद्दां तशीच त्याच लेवलची दिली. वेळ पडल्यार तेचे पेक्षा सुबेज दिली. ते 2 नाजाल्यार 3 दितात तर भाईन आमच्या 5 दिवपाची प्रयत्न केलो. आणि अशे तरेन शिगमोत न्हू तर कार्निवालय करता, दिवाळी करता, क्रिसमस करता अशे सगळे तरेचे हे जे सण उत्सव परंपरा जपच्या खातीर सगळे कार्यक्रम करतात. आणि सगळे गोष्टी करतलो जाल्यार मेन म्हणजे आपणाक स्वताची व्हील पॉवर जाय. तर हेचे कडेन व्हील पॉवर आहा, मॅन पॉवर आहा, मनी पॉवर आहा. तर सगळे दृश्टी आणि स्वताची विचारसरणी असल्या कारणान कोणाचं मार्गदर्शन घेवपाची तशी विशेष गरज पडना. हे जावंक जाय तरी आमरे हेजे एकच गोष्टीचेर भाई खरी करून उडयता. तर असोच बरे दृश्टिकोनाचो असो आमचो MLA चित आरोलकर हेचे फुडें सुद्दां तशेंच कार्यक्रम आमची पयलीं एक मांद्रे सप्त जातालो. तशे कितलेशेच MLA जावन गेले, मंत्री जावन गेले. आमकां जेन्ना भाई पयले फावट आमदार जालो तेन्ना आमकां सगळे पारकरी मंडळान सुद्दां 25,000 रुपये दिले. आतां सुद्दां भाईच्यो शिगमोत्सवाक जितकी प्रायजां आसात ती प्रायजां 1 लाख तर भाई म्हणटा 1,20,000. कित्याक ही परंपरा टिकूंक जाय. काणकोणच्यान जे लोक हांगा येतात तेंचो एक्सपेंडिचर वाडटा. परतून इतले रंगमेळ जातात ते मोठ्या संख्येन येतात. तांकां ट्रान्सपोर्ट आसता आनी कितें आसता सगळ्यो गोष्टी असतात. तर ही आमची जी पारंपरीक जी परंपरा आहा ती अशीच जर चलयतलो तर ती पयशांक लागून बंद पडा सारकी ना. हेचो दूर दृश्टिकोन आसलेलो आमचो MLA जितबाई आरोलकर हेचे सामकें एकदम अभिनंदन करचें दिसता. आणि अशीच तेणी सेवा लोकांची करची अशें हांव तेजे कडेन मागतां. मांद्र्या खातीर कितें जर बरें जाता जायत जाल्यार आमकां व्हड उमेद आसा. आनी ताका लागून तांणी फोन करिना फुडें हांवें सांगलें की येस आय वील कम. सारको 5 पयलीं आयलो. तर कला आनी संस्कृती हाचें जतन करप हाचें फाटलें मेन कारण म्हटल्यार ही आमची जी संस्कृताय आसा, जी संस्काराची शिदोरी आसा ती फुडें व्हरप आयचे तरणाटे जे आसा तांकां कळपा जाय की कला आनी संस्कृती हाचें जतन केल्यारय आमी फुडें वचूं येता. आमच्या गांवाचें नांव, राज्याचें नांव आनी तुमच्या आवय बापाचेंय नांव फुडें येता. आतांच राजेश बाबान सांगलें की मांद्रे गांवचो रोमटामेळ जावपा जाय. एक बरी कल्पना. ताका सगळ्यांनी उत्स्फूर्तपणान सहाय्य करचें आनी त्याची जी ही कल्पना आसा ताका तेंको दिवचो. आमदार असल्या कामांक केन्ना फाटीं सरना. म्हाका खोशी आसा की तो ताका हातभार लायतलो आनी ही जी कल्पना आसा ती फुडें चालीक लागतली.
मांद्रे गाव आणि पेडणे सगळे पेडण्याचे नाव अख्ख्या गोंयभर आसा, सगळ्याक आसा की कलाकाराची खाण म्हणून जायत्या जाणांनी सांगलेलें आसा. तें काम फुडें व्हरपाचें जर आमी अशेंच जर हातूंतल्यान चालू दवरलें जाल्यारूच जातलें. मांद्रे गांवांत शिगमो जाता ही बरी गजाल. पयलीं सावन रोमट बी जाताले, पूण ह्या स्केलीचेर शिगमो जायनासलो. तेन्ना आमी जीत बाबाक त्या खातीर धन्यवाद दिवया आनी अशेच बरे उपक्रम हाडून मांद्रे गांव ताच्या मतदारसंघाचे पेडणेकाराचें नांव बरें करुया, फुडें व्हरुया. ही दोन उतरां सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. देवी भगवती सप्तेश्वर नमस्कार करता. हांगासर व्यासपीठार आमच्या मदीं आशिल्ले आमचे आयचे चीफ गेस्ट श्रीधर मांद्रेकर, तेंच्या विशयी उलयता तितले कमी आसतलें, कित्याक तेंचे सोशल वर्क म्हाका दिसता हांव ल्हानपणा पासून पळयता, म्हणजे जेन्ना पासून पॉलिटिक्स जाणा तेन्ना पासून पळयता तेंकां की ते सोशल वर्क कशें करतात. ते पॉलिटिक्स एकीकडे असतात, जेन्ना राजकारण येता, इलेक्शन येता तेन्ना पॉलिटिक्स डिफरंट आसता, पूण जेन्ना समाजा खातीर काम करप, ती जबाबदारी घेवप हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तेंचे कडल्यान शिकपाची गरज आसा. आनी त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी मांद्रे गांवांत खुबशें काम केलां. एक तेंचें बरें दिसता की ज्या पक्षान तेंच्यांनी काम केलें त्या पक्षाक ते निश्ठावंत रावल्यात. आनी इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरांचें जे गार्डन आहा ते वर्साच्या वर्सा ते तेंची पुण्यतिथी जावन नाल्यार जयंती जावन ती पयली 3-4 दीस जबाबदारी ते स्वता घेतात, स्वताच्या खर्चान सगळें करतात. हांव केन्नाय तांकां फोन करून विचारता की बाबा थंयसर कितें मदत लागतली की ना. कांय ना, तूं टायमार यो, ही उतरां आसतात. खरेंच बरें दिसता. आयच्या टायमान अशे लोक आसात की आपली जबाबदारी बदल्यात स्वता शिवाय आपण जबाबदारी घेऊन फुडें सरतात. तेका लागून तेंचे अभिनंदन करता आनी धन्यवाद म्हणटा. ते आमच्या कार्यक्रमांत ते हांगासर आमचे चीफ गेस्ट म्हणून हांगासर येयले. तशेंच गेस्ट ऑफ ऑनर ह्याच गांवचे सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस जावन गेले, रिटायर्ड आतां रिटायर्ड जाले ते उमेश गांवकर. हांव पुलिसेन आसतना ते DYSP आसलेले आनी आमी नित्य ट्रेनिंग घेवन भायर सरता तेन्ना पळयलें तेंकां. आनी खरेंच बरें दिसता की आयज ते SP म्हणून रिटायर्ड जाल्यात आनी आमच्याच गांवचे, म्हणजे हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें मांद्रे गांवांत येवन हांव आमदारूय जातलो आनी तेंचोय सपोर्ट मेळटलो म्हणून. आनी सहकार्य तेंचे सहकार्य मेळटले आनी तेंच्या ह्या सपोर्टा खातीर आयज खंय ना खंय फूल ना पाकळी ही जबाबदारी अशी म्हटल्या जाता तेंच्यांनी दिल्या म्हणून. सो त्या प्रमाणे हांव प्रयत्नय करता की खंय ना खंय मांद्रे गांवांतूच मांद्रे मतदारसंघ खंय तरी कितें तरी एक लेवलाचेर, म्हणजे 40 मतदारसंघांतल्यान मांद्रे मतदारसंघ खंय वयल्या टॉप लेवलीचेर पावतलो ह्योच म्हाजो प्रयत्न आसता. तेका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. हे आमच्या शिगमोत्सव 2025 हांगासर ते गेस्ट ऑफ ऑनर येयल्या बद्दल. तशेंच आमचे गांवचे सरपंच राजेश मांद्रेकर, तशेंच शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिक्षणकर, तशेंच सगळे पंच मेंबर, परत आमचे कमिटी मेंबर आनी स्पेशली आमचे रिटायर्ड पोस्टमॅन. खूब जाण म्हणटात अरे रिटायर्ड पोस्टमॅन आमी कित्याक सत्कार करतात. आमी प्रत्येक टायमाचेर कसले कार्यक्रम जाले की सामान्य ते सामान्य मनीस जेंच्यांनी समाजा खातीर कार्य केलां. आतां खूब जाण म्हणटा पोस्टमॅन अरे तांकां पगार मेळटा आसतलो, पूण लक्षांत धरा जेन्ना त्या टायमाचेर फोन नसले कांय नसले, आमी वाट पळयताले केन्ना एक आपले लेटर येता म्हणजे कोण खंयच्यान तर पोस्टमॅन एक लेटर घेवन येतलो, आपल्या सोयऱ्या पावण्याचें कितें तरी बरोवन घेतलो आनी त्या टायमाचेर वाचपाकूय कळनासलें तेन्ना पोस्टमॅन वाचून तांकां दाखयताले. सो ताका लागून तांकां क्रेडीट वयता. त्या टायमाचेर त्यांनी चलयलां. आयज लेटस्ट टेक्नॉलॉजी येयल्या, WhatsApp येयला, ईमेल येयल्यात, सगळे येयल्यात, पूण त्या टायमाचेर तेंच्यांनी जे कार्य केलां ते श्रेष्ठ आसा. ताका लागून तेंचो सत्कार करप इम्पॉर्टंट आसलो म्हणून आयज तेंचो सत्कार आमी हांगासर केला. परत आयज आमी वेशभूषा जावन ल्हान ल्हान भुरग्यांचे डान्स जावन हे कार्यक्रम आमी शिगमोत्सव समिती 2025 अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, एंटायर कमिटीन पूर्णपणे सगळी तयारी केल्ली आहा. आयज ही सुरवात आसा. आमी फक्त आमची संस्कृती, आमचो कल्चर कसो जपून दवरपाचो प्रयत्न आमी करीत आसतात. ताका लागून ल्हान ल्हान भुरग्यांक आयज खूब जाण इवन काल आमचो हे आमचे असेंब्ली काबार जातात, बजेट सेशन काबार जातात, आमी सगळे जाण बसलेले डिस्कस करताले तेन्ना शिगम्याचो टॉपीक येयलो आनी मंत्री आसले, आमचे मुख्यमंत्री आसले
आनी खूब जाण म्हणटाले जीप म्हणून थंयसर येदी व्हडली प्रायजां दवरता आनी आमकां त्रास करता. पूण तेन्ना हांवें तांकां सांगलें प्रायजां ही कित्याक दवरल्या, प्रायजां ही तेंचे म्हणजे जी संस्कृती आहा आमची पुर्वजांनी चलयली ती ते आयज हे यंगस्टर्स ह्या भुरगे फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आयज आमी तांकां बूस्ट करना, फुडें व्हरना जाल्यार खंय ना खंय ती कोलॅप्स जावपाची परिस्थिती येवंक शकता. ताका लागून आयज ल्हान ल्हान भुरगीं हांगासर आसतात तेंच्यांनी शिगमोत्सव कशें आसता, शिगमो कसो आसता, रोमटामेळ कशें आसतात, चित्ररथ कशें आसतात, वेशभूषा कशें आसतात हे पळोवपाचें जाता. हे कित्याक हे आमच्या पयलींच्या टायमाचेर जें घडलां म्हणजे पयलींच्या टायमाचो इतिहास जो आहा तो आमी शिगमोत्सवच्या टायमाचेर दाखयतात आनी त्या प्रमाणे ल्हान ल्हान भुरगीं आमची ते सगळें शिकतात. ताका लागून हे प्रायजीस वाडयले म्हणजे खूब जाण म्हणटात इतको खर्च कित्याक, पूण आमचे जर जेन्ना संस्कृती जर फुडें व्हरोंक जाय जाल्यार खंय ना खंय फुडें पुशअप करपाची गरज आसा. तर उदरगत संस्था ही पुशअप करता. 2 वर्सां आमी स्वता केल्या, उदरगत संस्थेन स्वता केला शिगमोत्सव आनी इतलो बऱ्या प्रमाणे केला लोकांचे म्हणजे स्वता आमी सरप्रायज जाताले बाबा इतको क्रावड येता इतलो लोक येता. तेच पळोवन सरकारान 2 वर्सां ते पळोवन आयज आमकां 3ऱ्या वर्सा स्वता टुरिजम डिपार्टमेंटान हांगासर ऑफिशियली कॅलेंडराचेर शिगमोत्सव कॅलेंडराचेर घातलेलो आसा. म्हणजे आतां हेच्या फुडें इन फ्युचर मांद्र्या मतदारसंघात हो शिगमोत्सव असो उरतलो. हांव आसूंक किंवा नसूं पूण शिगमोत्सव आसतलो. त्याच प्रमाणे सगळे मांद्र्या मतदारसंघाचे सगळे लोक आहात ते शिगमोत्सव सेलिब्रेट करतले. तशेंच प्रत्येक कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटात. फक्त हेच्यात प्रत्येक टायमार सांगतात की डेव्हलपमेंट 100% जातले आनी इतले एश्युअर करतात येणाऱ्या 2 वर्सांत डेव्हलपमेंट म्हणटा ते तुमकां काया पालट दिसतले आपल्या मांद्र्या मतदारसंघात. इतले मेरेन पावलेले आहात आनी हांव हे कॉन्फिडंट आहा. कित्याक कॉन्फिडंट आहा, लास्ट 3 वर्सां जें काम केलां तेचें आतां म्हणजे फळ हें आतां तुमकां दिसतलें ह्या 2 वर्सांत. सो डेव्हलपमेंट विशयी तुमी काय चिंता करूं नाका. लायट उदीक रस्ते हे सगळे चकाचक सगळे जातले. प्लस हांगासर तुमी हांगा बसल्यात सगळे जाण हांगासर आमी हांगासर वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जातलो जो आख्ख्या गोंयांत ना तो. आनी तेचें प्रेझेंटेशनूय जालें सगळे पंचायतीक घेवन. तशेंच काल बजेटाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बजेटूय अलॉट केलो 80 crores. म्हणजे स्विमींग पूल आमकां सगळ्या भुरग्यांक शिकोवपाक पेड्यांक घालचें पडटलें. आयज हक्कान हांव सांगूंक शकता पेडणे आमच्या अभिमानान सांगूंक शकता पेडणेकार आमी आनी पेडण्यान आयज हांगासर स्विमींग पूल जाता तो सुद्दां गोंयांत वन ऑफ द फर्स्ट असो जाता की तो म्हणजे आख्ख्या गोंयांत खंयच स्विमींग पूल ना तसो. म्हणजे इनडोर स्विमींग पूल म्हणजे पावसाच्या दिसांनी सुद्दां भुरग्यांक शिकोवपाक जाल्यार तुमी धाडूं शकतात. इनडोर स्विमींग पूल ह्या जाग्याचेर जाता आमचो. प्लस इनडोर पूल जालो पुलाच्या वयर 1st फ्लोराचेर बॅडमिंटन कोर्ट आणि व्हॉलीबॉल कोर्ट इनडोर असतो. म्हणजे फर्स्ट म्हाका दिसता आख्खे हांव नको इंडियेक खंय आसा जाल्यार पूण हांवें तरी एज अ स्पोर्ट्समॅन हांव आख्खे इंडियेवर भोंवला पूण 1st फ्लोराचेर ग्रावंड हांवें पळोवंक ना. पूण मांद्र्या मतदारसंघात ह्याच जाग्याचेर पुलाच्या वयर इनडोर व्हॉलीबॉल कोर्ट आणि बॅडमिंटन कोर्ट जातलो. हो फक्त आमच्या भुरग्यां खातीर जातलो. सो जाता तितलो प्रयत्न करता हांव. तुमचे सहकार्य तुमचो सपोर्ट तुमचो आशिर्वाद इतलोच जाय म्हाका. फुडलें कार्य सगळें जातलें. पूण हें करता आसतना आतां दुकाने म्हटलें की खुबशे कार्यक्रम करतात. ते कित्याक लागून करतात 2 गोश्टी हे आतां शिगमोत्सव एकाच दिसा आसता आनी सरकार प्रायजा पुरती एमावंट दितात पूण आमी तो एक्स्ट्रा करून वयतात कित्याक सगळे जाण येतात एन्जॉय करतात. डेव्हलपमेंट एके सायडीक आनी प्रोग्राम एके सायडीक. जेन्ना काम करता तेन्ना खंय तरी एक एंटरटेनमेंट आसची गरज आसता. कित्याक कामूच केलें जाल्यार तें जायना. म्हाजें इंटेंशन इतलेंच आहा की प्रत्येक काम करतना प्रत्येक जाणाच्या तोंडाचेर एक स्मायल जाय आनी ती स्मायल हाडपा खातीर हे कार्यक्रम घडोवन हाडटा. म्हणजे ल्हान ल्हान भुरगीं जेन्ना हे कार्यक्रम हांसतात उमेदीन सारकी उमेद जाता आनी ती उमेद पळोवपा खातीर म्हाकाय बरें दिसता की बाबा ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्या पासून जेन्ना जाणटे केन्ना कार्यक्रम आसता कितें आसता तेन्ना जाणटे म्हणटा बाबा बेस्ट केलें हांव फर्स्ट टायम आमी पयलें बरें दिसलें अशेंच जावचें. हे जेन्ना उतरां येता तेन्ना खूब बरें दिसता जिवाक. तेच आशिर्वाद घेवपा खातीर हे काही गोश्टी करतात. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना हे कार्यक्रम करतात तेन्ना दुसरी बाजू एक आहा की आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आहात आनी ज्या गांवांत आमी कार्यक्रम करतात जे समाजसेवक आसूं पंच जावं सरपंच जावं बारीक सिनियर सिटीजन जावं ल्हान ल्हान भुरगीं आसूं वा मिडल एज कॅटेगरीचे म्हणजे वर्किंग सेक्टर आसूं हे त्या कार्यक्रमांत सगळे एकी कडेन येतात आनी 2-3 दीस एकी कडेन येयल्या कारणान एकामेकांक मेळप जाता सगळे जाण.
नाजाल्यार कितें म्हणटा पळय आमकां मेळत ना म्हणलें म्हणजे आमची परिस्थिती अशी आहे, कामां करपाक गेलो पण ती प्रत्येक जाणा कडेन वचपाक हो प्रश्न येता. पूण ह्या कार्यक्रमात सगळे वांगडा येतात, एकी कडेन येतात, एकामेकांक मेळाप जातात आनी सेलिब्रेट करप जातात. सो हे दोन गोश्टी आहा, डेव्हलपमेंट आनी हे कार्यक्रम हे आमी घडोवन हाडटात फक्त तुमच्या खातीर. इतले लास्ट इतले मागता जी दुसरी देवी भगवतीचे आशिर्वाद अशेंच सगळे तुमचेर आसचे आनी तुमचे सगळे तुमच्या सगळ्यांचे आशिर्वाद म्हाजेर आसचे. धन्यवाद.